नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. आदिलाबाद खासदार जागा वाटपावरून हस्तम पक्षाची जोरदार कसरत. नैतम सुमलता आणि आत्राम सुगुणा यांची नावे प्रामुख्याने छाननीत. स्वयं बापूराव यांचे भवितव्य संशयास्पद. तिकिटाच्या अपेक्षेने नाराज झालेले विद्यमान खासदार. मताधिकाऱ्यांचे महत्त्व जाणून घ्या असे म्हणणारे शिक्षण अधिकारी. मतदार म्हणून अनिर्वाय नोंदणीसाठी सूचना. प्रणितराव यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात युक्तिवाद संपला. उच्च न्यायालय उद्या निकाल जाहीर करणार. आजच्या सविस्तर बातम्या. आदिलाबाद लोकसभेची जागा कोणाला द्यावी या मुद्द्यावर काँग्रेस पक्ष जोरदार प्रयत्न करत आहे. भाजपकडून माजी खासदार गेडाम नागेश हे रिंगणात उतरले आहे, तर बीआरएस कडून माजी आमदार आत्राम सक्कू यांचे नाव निश्चित झाले आहे. काँग्रेसचा फक्त उमेदवाराला उरला आहे, तर मात्र या पक्षातील दोन प्रमुख नावे जोरात ऐकू येत आहे. काँग्रेस पक्ष रिम्स प्रसिद्ध डॉक्टर नैतम सुमलता आणि सरकारी शिक्षक आत्राम सुगुणा यांच्यापैकी एकाला तिकीट देण्याचा विचार करत असल्याचे दिसते. राजकीय पार्श्वभूमीवर लोकांमध्ये असलेली लोकप्रियता, वक्तृत्व व समाजसेवेचे कार्यक्रम व इतर बाबी विचारात घेऊन दोघांपैकी एकाला अंतिम स्वरूप दिले जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती प्राप्त होत आहे. तर तेलंगणात सत्तेवर आलेला काँग्रेस पक्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकून तेलंगणाच्या वैभवाच्या दिशेने पावले टाकण्याचा निर्धार दाखवत आहे. आदिलाबाद खासदार जागेसाठी 22 जणांनी अर्ज केले आहे. त्यापैकी रिम्स संचालक जयसिंग राठोड, ITDA PO आत्राम भास्कर, शिक्षक आत्राम सगुणा आणि कोवा दौलतराव मोकाशी ज्यांनी अलीकडेच LIC नोकरीचा राजीनामा देऊन पक्षात प्रवेश केला. ही प्रमुख नावे आहेत. तर त्यांच्यासोबत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये सक्रिय असलेले मार्सुकोला सरस्वती हे सध्या BRS मध्ये आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आसिफाबादमधून तिकीट न मिळाल्याने त्यांनी पक्ष सोडला. अलीकडे तिच्या नावाची छाननी सुरू असल्याचे दिसते. याशिवाय माजी आमदार रेखा नायक आणि विधानसभा मतदारसंघाचे प्रभारी उदय गजेंद्र हेही आहेत. त्यांच्यासोबत आता रिम्स डॉक्टर नैतम सुमलता यांचेही नाव समोर आले आहे. दरम्यान पक्षाचे निवडणूक रणनीतिकारक सुनीला कानुगुला यांच्या नेतृत्वाखाली आदिलाबाद लोकसभा मतदारसंघात यादृच्छिक सर्वेक्षण करण्यात आल्याचे दिसते. तर CWCच्या बैठकीत नैतम सुमलता आणि आत्राम सगुणा यांच्या नावाचा विचार केला जात असल्याची माहिती आहे. त्यांना दोघांपैकी एकाला तिकीट वाटप करायचे असल्याचे दिसते. तर आज ना उद्या उमेदवार निवडणुकीचा मुद्दा निकाली निघणार हे स्पष्ट आहे. आदिलाबाद संसदेत झपाट्याने राजकीय समीकरणे बदलत आहे. प्रमुख पक्षाच्या अनपेक्षित निर्णयामुळे नेतेही गोंधळात पडले आहे. विद्यमान खासदार स्वयं बापूराव यांच्यावरील काही वैमनस्य आणि आमदाराशी युक्ती नसल्यामुळे भाजप नेतृत्वाने नुकतेच पक्षात प्रवेश केलेले माजी खासदार गेडाम नागेश यांचे नाव खासदार म्हणून अंतिम केले. तर त्यामुळे खासदार स्वयं बापूराव यांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भाजप नेतृत्वाने स्वयं बापूराव यांना एक कार्यकर्ता म्हणून ओळखले, ज्यांनी आदिवासी चळवळ आणि चिंता दिली व स्तरावर संयुक्त आदिलाबाद जिल्ह्यात ऐकल्या आणि त्यांना 2019च्या निवडणुकीत खासदार म्हणून उमेदवारी दिली.
त्यावेळी BRSच्या वतीने गेडाम नागेश आणि काँग्रेस पक्षाचे रमेश राठोड हे राजकीय दृष्ट्या या लढतीत प्रबळ विरोधक होते असे ते म्हणाले की त्यावेळी आदिवासी चळवळीचा प्रभाव आणि भाजपच्या हिंदुत्वाच्या घोषणेमुळे स्वयं बापूराव यांनी मोठे यश संपादन केले। तर खासदारपदी विजयी झाल्यानंतर स्वयं बापूराव यांना संघटनात्मक दृष्ट्या भाजपची साथ मिळाली नाही, तर नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाच्या अंतर्गत बैठकीत त्यांनी मुलाच्या लग्नानिमित्त खासदारांच्या लाडक्यांचा वाटा घेऊन घर बांधल्याची घोषणाही केली। तर विरोधी पक्ष राजकीय टीकेची ते प्रचाराचे साधनही बनले आहे। याशिवाय विधानसभा निवडणुकीनंतर आदिलाबादचे आमदार पायल शंकर यांच्याशी वाढवलेला संघर्ष आणि पुन्हा तिकीट मिळेल या आशेने प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी यांच्यापासून दूर राहणे स्वयं यांच्यासाठी अडसर ठरले आहे असे म्हणता येईल। तसेच पंतप्रधान निर्मल जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना स्वयं यांनी बैठकीला हजेरी लावली नाही आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याचा प्रचार करूनही त्यांनी मौन बाळगल्याचे निरीक्षण ही भाजप नेतृत्वाने नोंदवले। तर तिकीट जिंकले तर ती पुन्हा हस्तम गुटकडे जाईल या विचाराने गेडाम नागेशकडे झुकते, तर मात्र स्वयं भाजपमध्ये कायम राहणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही। प्रशिक्षण सहाय्यक जिल्हाधिकारी विकास महाते यांनी आमदार म्हणून नोंदणी केलेल्या प्रत्येकाने मतदानाचा हक्क बजवावा अशी सूचना केली। स्वीप कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून ते बुधवारी शहरातील STU भवन येथे आयोजित जनजागृती कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले। सर्वप्रथम पॉलिटेक्निक कॉलेजचे विद्यार्थी रॅलीत जमले, त्यानंतर आयोजित कार्यक्रमात मतदार नोंदणी व मतदानाचा अधिकार याचे महत्त्व विशद करण्यात आले। तर कार्यक्रमात स्वीप नोडल अधिकारी व्यंकटेश्वरू, ग्रामीण तहसीलदार दिलीप, महाविद्यालयाचे प्राचार्य भरद्वाज, कर्मचारी आदींनी सहभाग घेतला। लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा असून पात्र असलेल्या प्रत्येकाने मतदार म्हणून आपली नावे नोंदवावीत अशी सूचना विकास महाते यांनी केली। तर फॉर्म 6 भरून तहसीलदार किंवा संबंधित बिलो यांना घ्यावा, तर स्मार्टफोनवर उपलब्ध असलेल्या विशेष ॲप्समध्येही मतदार नोंदणी करू शकतात असे त्यांनी सांगितले। 13 मे रोजी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येकाने जबाबदारीने मतदान करावे। निवडणुकीदरम्यान तरुणांना आमिष दाखवले जात असल्याचे लक्षात आल्यास ते विसल ॲपच्या माध्यमातून तक्रार दाखल करू शकतात अशी माहिती समोर आली आहे। ప్రజాస్వామ్యంపై మన దేశ ప్రజాస్వామ్య జాతి కులం ప్రతి ఎన్నికలలో ఓటు వేస్తామని ఓటర్గా నమోదు చేసుకుంటామని ఆ రోజు మే 13 ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము। థాంక్యూ, ధన్యవాదాలు। మేము ఈరోజు ఒక స్వీప్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు జరిగింది। స్వీప్ అంటే సిస్టమాటిక్ ఓటర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎలక్టోరల్ పార్టిసిపేషన్।
What is sweep? Basically, when I was in, let's say, in your age, during the college period, we did not know where to get ourselves registered in. After 18 years, we are eligible for voting. But we don't know where to get ourselves registered, how to get our EPIC cards, which is the particular polling station where we can go and vote. So for this purpose, the district administration, with the help of, under the direction of Election Commission of India, ఇది ఒక program ఏర్పాటు జరిగింది, whereby we are trying to reach out to the young voters as well as the future voters. Young voters are who have already acquired the age of 18 years. 18 years తర్వాత మీరు voting కోసం eligible ఉన్నారు. For this purpose, for the young voters, we are particularly targeting the college students who are probably in those bracket and do not know where to get Form 6, how to fill the Form 6, where to submit it, and how to get the EPIC cards, and how to know which polling station to go for voting. I'm sure you will be excited to know that for the purpose of new voter registration, you don't even need to go to any official currently. You can offline also. You can go to, as MRO Garu said, to the MRO office. आदिलाबाद संसद स्तरीय बैठकीला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांचे भाजप नेते आणि कार्यकर्त्यांनी जोरदार स्वागत केले. जिल्हा मुख्यालयातील आमदार शिबिर कार्यालयात पोहोचतात खासदार उमेदवार गेडाम नागेश, आमदार पायल शंकर व जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष जनार्दन राठोड यांच्यासह जिल्ह्यातील नेते व कार्यकर्त्यांनी त्यांचे अभूतपूर्व स्वागत केले. प्रथम गेडाम नागेश व पायल शंकर यांनी शाल पुष्पहार देऊन त्यांचा सत्कार केला. त्यानंतर अनेक जिल्ह्यातील नेते आणि कार्यकर्त्यांनी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्यासोबत सेल्फी आणि फोटो काढले तर त्यांना शुभेच्छाही दिल्या. बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शंकरनगर नेतृत्व, सन्ना नायकत्व. अरे भयान भारत माता की जय. पहले क्या प्रोग्राम बताइए. ये राजू गारू सर इकडे बघा, सर इकडे बघा. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पायल शंकर यांना विजयी करण्यासाठी स्थानिक रामनगर कॉलनीतील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक पोचम्मा मंदिरात प्रार्थना केली की बुधवारी ही पोचम्मा मंदिराच्या वार्षिक उत्सव दिनानिमित्त बोनं टाकण्यात आले आणि प्रार्थना करण्यात आली. या कार्यक्रमाला आमदार पायल शंकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. देवीला बोनं टाकून विशेष पूजा करण्यात आली व देवीच्या कृपेमुळे जनतेच्या आशीर्वादाने खासदार म्हणून विजयी झाल्याचे आमदार पायल शंकर यांनी सांगितले. कार्यकर्त्याची साथ मिळेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या देवीच्या आशीर्वादाने नगरातील सर्व लोक आपल्या मुलांसह सुखी आणि अष्ट ऐश्वर्यांसह समृद्ध व्हावे अशी याचनाही केली. विधानसभा निवडणुकीत जसा पाठिंबा दिला होता त्याचप्रमाणे या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार गेडाम नागेश यांना पाठिंबा देऊन तर पूर्ण बहुमताने विजयी करण्यास सांगितले.
तर या कार्यक्रमात भाजपचे नेते व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. రామ్నగర్లో పోచమ్మ మందిరం నిర్మాణం పూర్తి చేసుకొని సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంగా వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఇక్కడ ఆ యొక్క అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించుకోవాలని ఈ వార్డు ప్రజలంతా కూడా నిర్ణయించుకొని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఆ పోచమ్మ తల్లికి భక్తులందరి తరఫున, ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరి తరఫున వేడుకుంటున్నాం. ఎవరికి ఎక్కడ ఎటువంటి ఏ కష్టాలు రాకుండా చూడాలని, అందరి కుటుంబాల్లో సుఖ సంతోషాలు నింపాలని, అమ్మవారి ఆశీర్వాదం వల్ల ఆదిలాబాద్ శాసనసభ్యునిగా నాకు అవకాశం వచ్చింది. మరొక్కసారి भक्तुलंदरी तर्फुन आ యొక్క పోచమ్మ తల్లిని వేడుకుంటున్నా. कापूस पिकावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी घ्यायची काळजी याबाबत जिनिंग मिल मालकांना बुधवारी प्रबोधन करण्यात आले. परिषदेचे आयोजन करून त्यांच्या शंकांचे निराकरण करण्यात आले व स्थानिक मार्केट यार्डमध्ये IRM प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. केव्हीकेचे प्राचार्य शास्त्रज्ञ डॉक्टर बी रामप्रसाद, शास्त्रज्ञ राजशेखर प्रवीण, जिनिंग मिल्स ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजू चिंतावार, बाजार सचिव देवन्ना आदी सहभागी झाले होते. तर यावेळी केव्हीकेचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉक्टर बी रामप्रसाद म्हणाले की जिनिंग मिलच्या मालकांनी योग्य ती खबरदारी घेतल्यास कापूस पिकावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखता येईल व गिरण्याच्या आवारात किड्याचीही अळ्या व अवेशांचाही प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत आहे. तर कीटक नियंत्रणासाठी घ्यायची काळजी याबाबत जनजागृती करण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. కాయతొచ్చుకు నివారణ గురించి జిన్నింగ్ మిల్లు యాజమాన్యం వారికి మనం అవగాహన సదస్సును కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మనకి గులాబీ రంగు కాయతొచ్చు పురుగు యొక్క నివారణలో జిన్నింగ్ మిల్లు వాళ్ళ యొక్క పాత్ర కూడా చాలా ఉన్నదన్నమాట. సో మరి వారి పాత్ర ఎంతవరకు ఉన్నది, మరి జిన్నింగ్ మిల్లు ద్వారా ఈ పత్తి అంటే జిన్నింగ్ తర్వాత వచ్చే గుడ్డి పత్తి కానీ అలాగే అక్కడ ఉన్న పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ జిన్నింగ్ చేయగా వచ్చిన గుడ్డి పత్తిని పారేయడం వల్ల మరి దాంట్లో ఉన్న గులాబీ రంగు కాయతొచ్చు పురుగు సంబంధించిన అవశేషాలు గుడ్డు రూపంలో కానీ లేకపోతే లార్వా రూపంలో కానీ లేదా కోశస్థ దశ రూపంలో కానీ ఉన్న వాటి నుండి ఏ విధంగా రైతు పంటల్లో అంటే పత్తి పంటలో మళ్ళీ ఈ గులాబీ రంగు కాయతొచ్చు పురుగు యొక్క ఉధృతి అనేది ఏ విధంగా వ్యాప్తి అనేది జరుగుతున్నదనే దాని గురించి ఉద్దేశంగా ముఖ్యంగా వీరిని అవగాహన కల్పించడానికి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ముఖ్యమైన అవగాహన సదస్సును మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా జిన్నింగ్ మిల్లు యాజమాన్యం వారిని అందరినీ కూడా ఇక్కడికి మార్కెట్ యార్డుకు చేకూర్చి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ అవగాహన సదస్సును మేము ఈ మన ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం ఆదిలాబాద్ నుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము నిర్వహిస్తున్నాము. बेला मंडळ केंद्र येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीच्या पायाभरणीला 1 वर्ष उठले तरीही पायाभरणी अवस्थेत आहे. मागील सरकारच्या काळात जिल्ह्यातील तलामाडगू आणि बेळ मंडळासाठी एकच वेळी 2 प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्यात आले होते. अन्य मंडळातील PSCची इमारत आणखी महिनाभरात सुरू होण्याच्या तयारीत असून बेला मंडळ केंद्रात पायाभरणीचे काम अद्याप सुरू आहे. यामागे मक्तेदाराचे दुर्लक्ष आहे की ज्या पंचायत राज अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीचा अभाव आहे हे माहीत नाही. मात्र काम सुरू आहे. या प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी 50 लाख कोटी रुपये मंजूर झाले असून आजही काम पूर्ण झालेले नाही. मंडळ समीक्षाच्या या भाड्याच्या इमारतीत मूलभूत आरोग्य केंद्राची इमारत सुरू असेल तर काम पूर्ण होत नाही असा सवाल नागरिक करत आहे. योग्य सुविधाच्या अभावी त्यांना मोठ्या अडचणींना सामना करावा लागत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. मंडळ प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी कृष्णवंशी सांगतात की येथे येणाऱ्या तरुणांना योग्य उपचार देण्यात अनेक अडचणी येत आहे. తలమడుగు PSC భవనము దాదాపు పూర్తిగా అయింది. కానీ ఇక్కడ బేలా PSC భవనం చూస్తూ ఉంటే కేవలం బేస్మెంట్కి పరిమితమైంది. మరి ఈరోజు
అమ్మ న్యూస్ ద్వారా మాకు ఈ విషయం తెలిసి ఇక్కడికి వచ్చినాం. మరి గత ప్రభుత్వంలో ఇది శాంక్షన్ అయింది, కానీ ఇప్పటికి కూడా ఈ పని ఎందుకు ఇక్కడ జరగలేదు, దీనిపై మేము తప్పకుండా చేస్తాం. మా జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క దృష్టికి తీసుకెళ్ళి మరి ఈ పనిని పూర్తయ్యే విధంగా మేము తగు చర్యలు తీసుకుంటామని మేము బేలా మండల ప్రజలకు హామీ ఇస్తున్నాం. గత ప్రభుత్వం హయాంలోనే మనకు ఈ నూతన భవనం కోసం టెండర్ అనేది శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. సో అది డైరెక్ట్లీ మనకు టీఎస్ఎంఐడిసి నుండి పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్కి టెండర్ అనేది పోర్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇంతవరకు మనకు బిల్డింగ్ అనేది ఇంకా మా హ్యాండ్ ఓవర్కి కానీ అందుబాటులోకి ఏం రాలేదు. దీనివల్ల మేము ఇప్పుడు ఐకేపీ వాళ్ళ రెంటెడ్ బిల్డింగ్లో ఒక 2-3 గదులు ప్లేస్ తీసుకొని ఇక్కడ పిఎస్సి అనేది నిర్వహణ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల వచ్చే పేషెంట్లకు కానీ డెలివరీ పేషెంట్లకు మరియు అట్లాగే మనకి ఇక్కడ చాలామంది గ్లూకోజ్ కానీ ఐరన్ సుక్రోజ్ పెట్టుకోవడానికి కానీ వస్తూ ఉంటారు. సో మనకి ఈ प्लेस అనేది అందుబాటులో లేనందువలన కొద్దిగా ఇక్కడ पेशंट्स అనేది రష్ అవ్వడం లేదంటే వాళ్ళకి సరైన ట్రీटमेंट ఇవ్వలేకపోతున్నాము. बेला मंडळ येथील मसाला के गावातील सर्वे क्रमांक 3/1 3/2 रद्द करण्यात यावी यासाठी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. तर यावेळी आदिवासी कल्याण परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष आडेशंकर म्हणाले की मसाला के गावातील सर्वे क्रमांक 3/1 3/2 मधील जमीन मडावी बेरूबाई व पोथू यांच्या नावे करण्यात आली आहे. तर मुळात अशी जमीन गरीब आदिवासी कुटुंबांना द्यायची होती, पण तात्कालीन महसूल अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षणामुळे ती बेरूबाईच्या नावावर झाली. ते म्हणाले की बदवी बेरूबाई कुटुंबाच्या नावे 49 एकर जमीन आहे आणि ते गरीब कसे होतात असा सवाल त्यांनी केला. आता तरी मंडळाच्या महसूल अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करून या 2 सर्वे क्रमांकाच्या जमिनीच्या टायटल रद्द करून गरीब आदिवासींना जमिनी देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या निर्देशास आणून देऊ असा इशारा त्यांनी दिला. या कार्यक्रमात मसाला के गावातील आदिवासी सहभागी झाले होते. యజమాని ఒక మా భూమిని ఆక్రమించాడు. అక్కడ సర్వే నంబర్ 4/1 లా అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ ఆల్రెడీ మా చిక్రామ్ సంభు మరియు చిక్రామ్ మహాదేవ్ వాళ్ళ పేరు మీద ఉన్నాం కూడా భూమి నాదే అని మాకు భయభాంతరు చేస్తూ రాత్రిపూట కొట్టడానికి ఒకసారి 1 గంట కరెంట్ బంద్ చేసి అక్కడ కొట్టడానికి వచ్చిండు. కానీ పోలీసులు చూసి చూడనంతకు వేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ మొన్న వచ్చి డిఎఫ్ఓ గారు ఇంతవరకు ఆయనకు కేసు ఫైల్ ఇంకా కాలేదు అని అప్పుడే డిఎఫ్ఓ గారిని మేము సంప్రదించినాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు సర్వే నెంబర్ 4లో అసైన్మెంట్ ల్యాండ్, మళ్ళీ సర్వే నెంబర్ 3లో ఒకటే కుటుంబాన్ని, మళ్ళీ ఇంకా సర్వే నెంబర్ 14లో 14లో ఆయన కొడుకు పేరు మీద ఉన్న దాదాపు 20 ఎకరాల భూమి అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ ఉన్నది. పట్ట ల్యాండ్ కాకుండా పట్ట ల్యాండ్ కూడా 34 ఎకరాలు ఉన్నది. ఒకటే కుటుంబానికి అది అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ ఈ రెవెన్యూ తహసీల్ వాళ్ళు ఎట్లా ఇస్తారు? మేము వాళ్ళకు తహసీల్దార్ ఆఫీసుకి ప్రశ్నిస్తాం. ఎందుకంటే నిరుపేదలు కల్పిస్తారా, ఆదివాసీలు కల్పిస్తారా భూమి లేని వాళ్ళు ఒకటే కుటుంబానికి ఎలా इस्तारని మేము आदिवासी जंगबाई तर्फे మేము ఒక तहसीलदारने మేము కోరుతున్నాం. राज्यात खळबळ माजवणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे फोन टॅपिंग प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले SIBचे माजी DSP प्रणित राव यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर न्यायालयाने ठोकावलेल्या आठवडाभराच्या पोलीस कोठडीला आव्हान देणारे नामपल्ली उच्च न्यायालयात लंच मोशन याचिका दाखल केली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षाच्या युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवत असल्याचे जाहीर केले. तर त्याच दरम्यान सुनावणी दरम्यान प्रणितचे वकील गंडट मोहन यांनी युक्तिवाद केला की कनिष्ठ न्यायालयाने वस्तुस्थितीचा विचार न करता त्याला पोलीस कोठडी दिली आहे. तर कोठडी दरम्यान सर्वोच्च मार्गदर्शन तत्वाचे पालन करण्यात आले नाही असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तपासाअंती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पोलीस ठाण्यात झोपण्याची योग्य सोय नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर कोठडीचा भाग म्हणून ज्या दिवशी पोलिसांनी तपासाअंती त्याला पोलीस ठाण्याऐवजी कारागृहात नेण्यास सांगितले. तसेच पोलीस तपासाचे साहित्य प्रसारण माध्यमांमध्ये लीक करत असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला. तर दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवत असल्याचे जाहीर केले.
मंचिराला जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंचिराला जिल्हा केंद्रातील आरडीओचे कार्यालय जप्त करण्यात आले व कोटापल्ली मंडळाच्या पारुपल्ली गावातील उपनगरातील सर्वे क्रमांक 477-78 तर 480 मधील अजमीरा बेगम यांच्या मालकीची 23 एकर 27 सेंट जमीन अधिकाऱ्यांनी कोणतीही भरपाई न देता जप्त केल्याचे पीडिताचे सांगितले. तर न्यायालयात त्यांनी सांगितले की सुमारे 40 वर्षाच्या प्रदीर्घ संघर्षाचे परिणाम म्हणून न्यायालयाने नुकसान भरपाईचे आदेश दिले. निष्काळजीपणा आणि नुकसानीचे वितरण करण्यात विलंब आणि अधिकाऱ्यांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने पीडितांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशावरून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी कार्यालय जप्त केले. तेलंगणा सरकारकडे बेरोजगारांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी आहे. वैद्यकीय विभागातील 5348 रिक्त पदे भरण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. या मर्यादेपर्यंत वित्त विभागाच्या विशेष मुख्य सचिवांनी या महिन्याच्या 16 तारखेला एक आदेश जारी करून नोकरीच्या रिक्त जागा भरण्यास मान्यता दिली आहे. 5348 पदे भरण्याचा भाग म्हणून IPM, DME, वैद्य विधान परिषद विभागांमध्ये नोकऱ्या भरल्या जात आहे. तर MNJ कॅन्सर हॉस्पिटलमध्येही रिक्त पदे भरण्यास सरकारने हिरवी झेंडी दिली आहे. ही पदे वैद्यकीय सेवा मंडळांकडून भरली जातील. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. आदिलाबाद खासदार जागा वाटपावरून हस्तम पक्षाची जोरदार कसरत. नैतम सुमलता आणि आत्राम सुगुणा यांची नावे प्रामुख्याने छाननीत. स्वयं बापूराव यांचे भवितव्य संशयास्पद. तिकिटाच्या अपेक्षेने नाराज झालेले विद्यमान खासदार. मताधिकाऱ्यांचे महत्त्व जाणून घ्या असे म्हणणारे शिक्षण अधिकारी. मतदार म्हणून अनिर्वाय नोंदणीसाठी सूचना. प्रणित राव यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात युक्तिवाद संपला. उच्च न्यायालय उद्या निकाल जाहीर करणार. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.